Sa vama je Nikola iz Game Centra, a pred nama je nova mehanička tastatura Parvati K519 RGB od proizvođača Redragon. Tastatura deluje veoma kvalitetno, mehanički prekidači su građeni po meri da obezbede dugovečnost, odzivnost i trajnost, što nam govori činjenica da proizvođač garantuje 50 miliona klikova. Povezivanje je standardno, preko USB 2.0 kabla. Ova tastatura posjeduje linearne i tihe crvene svičeve koji omogućavaju ultimativno gejmersko iskustvo uz manje buke. Anti-ghosting je na svih 104 tastera, a još lepši užitak nudi i RGB osvetljenje. Sila pritiska tastera je značajno manja, sa 60 grama na 45. Tačnu cenu ove tastature možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete kupiti u Game Centru. A ukoliko niste lajkovali ovaj video, sada je vreme to da uradite. I da, subscribeujte se na realno najbolji gaming kanal.